ए जो नृसिंह होता ताठू कला हरण होगलानी से अच्छी ना गलानी यहीटा ढे आउ किछि नाही गोदाम तली माल आनिक आइछि भल गायक आउ मने पड़ुनी तार बहु दहगंज करिछु ओडिशार अनुष्ठान लोकंकु तू को अनुष्ठान तू पैसा न खाई सुकांत भाई नाटी बसचंती तांको अनुष्ठान पैसा खाई जाइनी नृसिंह होता छेड़ी खाइले हम नहीं ये सबू अनुष्ठान रू पैसा खाई एमती कि छामुड़िया बांधिक लोक बसी जी मिडिटे रही से कांदी बहु लोक कंदेचु शेष को तू भिक मागिबू थाल धरिकी मन पका कौ कौ अनुष्ठान तू विदा होता तो व्यवहार तोरी सना दास गोड़ धरची 100 के 75 टंका ने पालिया गायक 25 टंका नब गायक गायक जोधा रखिले पाला करिवो ना किंतु ये करुछि कोन ना 75 टंका निजे नउछि पालिया गायक को काकू 200 काकू 300 तांको भितर जणे आछि खाली खाइबो पैसा नबनी मो संगे नागुछु एटी जेतिकी आपण माने बसछु सब सुनन आपण कहंती द्रौपदी स्वयंवर सीता स्वयंवर से स्वयंवर केमिति हबो टिके पुराण देखिले हबो रामायण देखिले हबो आज्ञा नारायण रुद्र भास्करे कथा भिन्न करत पंचदेव पंचदेव लंबा केते नमस्ते लंबा केते कला जय जय दिन बांधव घेन बारे दुखी जन गुहारी जय जय दुखी जन गुहारी बाबू माने धीर स्थिर भाव भव्य आसन अलंकृत करनी स्थान संरक्षण करनी जगह बाछी ये जो नृसिंह होता ताठू कला हरण होगलानी से अच्छी ना गलानी यहीटा ढे आउ किछि नाही गोदाम तली माल आनिक आइछि बापा संस्कृति संपन्न खोरधा जिलार आर्यग्राम देवग्राम पवित्र पावन ग्राम निरंजनपुर ग्राम स्थित पीठर अधिष्ठात्री मां भवभयहारिणी विद्या
विनोदिनी विघ्न विनाशिनी करालकालिनी निर्मुंड मालिनी माँ दक्षिण काली पवित्र पावन क्षेत्र रे ये द्वादश दिनात्मक नाम यज्ञ विदग्ध कला पाला कला आज हूँ चतुर्थ रजनी कल्याणकारी हूँ नारायण माँ दक्षिण काली सुदृष्टि चाहिए अनुष्ठान दीर्घजीवी हो बोल आनंद कबार आंभ मानकर द्वितीय स्तबक द्वितीय अधिवेशन द्वितीय थाक पाला भल गायक आउ मन पड़ुनी तार हरिगिरी नंदिनी 3 दिन काल बोलिला काली मु काली गाइला ब्रह्मांड छत्रदंड आज पुणी से ब्रह्मांड छत्र अरे अहल्या द्रौपदी तारा तो मु काली पचारि आज कौन अर्थ होला से अर्थ पुणी ठीक है जदि गौतम तांकर आत्मा को अहल्या को दियंती अहल्या को आत्मा को नहीं जानती ता माने गौतम सांगे प्रीति कले कि इंद्र आ पिला तो गौतम जन्म करिया कथा अहल्या को जन्म कले भूल भूल मु गोटिए केवल आज कहबी जहा उत्तर देल संपूर्ण भूल यज्ञ नलू जन्म नेले यज्ञ शनि बोली 5टा बाहा सती मु असती कहूनी किंतु ये काम कले सती बोली कहीं कहबेनी केमिति हेले ये कथा पचारि जनक कथा आज कहबी केवल कुंती कथा जेमिति कुंती कथा आपन को बुझाई देबी टिके परे सेमती ताठो आदाय करबो नले नाक घसिकी कहि खाली बहादुरी कथा 4 राति पालार केतेटा भजन बोलेलन से पालियार आ भजन नाही से मुह कलार जंती गोटे जंती सती के दुखे रे ठिया आउछ गोदाम तळी माल आनी गिराइछ एठी केते घंटा काली पाला करछु बापा साडू को जीवनी 7टा नियम अनुष्ठान रो नियम जे न मानिला सहयोग्य गायक अनुष्ठान हमर पृष्ठपोषक आपण कहिथिले 7 आमे 7 रे पहुंचू आज 7टा 20 कोन पाई हला समज्ञान जार नाई से पंडिते ये समाज रे प्रतिष्ठित होई परिबनी मु गोटिए पद आपण मानकु सुनाइछि चाटशाली पाठ पढ़िथिबा से बेर लेखक केमिति साहित्यर झंकार तांको भितर अछि कहले जय जय दिन बांधव घेन बार दुखी जन गुहारी हे दिन बांधव हे दलितारी हे कल्याण कल्पद्रुम हे करुणार सागर ये दुखी दरिद्र आपण को डाकुची आपण कहीं शुणुना मु डाकंतीनी आपण शुणुचंती बोली डाकुची उषा पति तात प्रियर जान भक्ष धारी नारीर बाहन हरिर अरिष्ट हरिण हरि पेशी दीति सुत हईरी रक्षा करचंती सुनिचंती ना भ्रमर बर राय को लेखा हाँ से कौन कहले ना उषापति तात प्रियर उषापति किए तांकर तात किए प्रद्युम्नकर प्रियर की बापा किए कृष्ण उषापति तात प्रियर कृष्णकर जान किए उषापति तात प्रियर जान भक्ष्य गरुड़र भक्ष्य की खाद्य किए उषापति तात प्रियर जान भक्ष्य धारी सर्पधारी किए शिवंक नारी किए पार्वती वाहन किए सिंहर शत्रु किए आपण हाथी की रखिले आपण हाथी की रखिले आपण गोटिया हाथी की रखिले आ गोटे हाथी की मारिले गोटे हाथी की रखिले ये हाथी की कहीं की रखिले खाली गोटिया पद गाउची कवि हेले जदुमणि बही कला ये नागर बर नारी मु कहूची तू किछि जानि ना तू सब जानि था हेले जानिलु जे 26 मसियार सोना दास सांगरे तोर कल आउ लोक माने पकेइलेनी बहु दहगंध करिछु ओडिसार अनुष्ठान लोकंकु तू को अनुष्ठान तू पैसा लखा जेडी सुकांत भाई नेट बसचंती तांको अनुष्ठान पैसा खाइते जाइनी
ନୃସିଂହ ହୋତା ଛେଳି ଖାଇଲେ ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପଇସା ଖାଇଛି। ଏମିତିକି ଛାମୁଡିଆ ବାନ୍ଧିକିରି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ମିଡିଏଟିଏ ରହିଛି ସେ କାନ୍ଦିଛି। ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇଛୁ, ଶେଷକୁ ତୁ ଭିକ ମାଗିବୁ ଥାଳ ଧରିକି। ଯଦି ଆଜି ହୋତା ହୋତା ପଛ ପାରିଲେ ହୁଏ ବାସୁ ଭୁଜାଲି ଚଲେଇଦେବି। ଭୁଜାଲି ଚଲେଇବୁ, ତୋଟେ ଆଉ ଜୀବନ ଅଛି? ମନେ ପକା, କୋଉ କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତୁ ବିଦା ହେଇଥାନ୍ତୁ ତୋ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ତୋରି ପାଇଁ ସନା ଦାସ ଗୋଡ ଧରିଛି। ଟିକେ ବନ୍ଦାଳ କଥା ଅନାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକେଇ ପାଲା କରିବୁ। କେଇ ଦିନ ହୋଇକିରି ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲିଲୁ, ତତେ କାଟୁଛି ଯଦୁମଣି କଣ କହିଲେ ନାଇଁ? ତାଙ୍କରି ବସା ଘରେ ପଶିଛୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇବାକୁ, ତୁ ଯିବୁ ତାରି ପାଖେ ରହିବୁ। କହିଲା ଇଏ ନାଗର ବର ନାରୀ ଶହେକେ 75 ଟଙ୍କା ନେବେ ପାଳିଆ ଗାୟକ, 25 ଟଙ୍କା ନେବ ଗାୟକ। ଯୋଦ୍ଧା ରଖିଲେ ପାଲା କରିବ ନା। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଗାୟକ ଥିଲେ, ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଭାଇନା, ୟାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଇଏ ଦିନିଆରୀ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କରୁଛି କଣ ନା 75 ଟଙ୍କା ନିଜେ ନଉଛି ପାଳିଆ ଗାୟକଙ୍କୁ, କାହାକୁ 200 କାହାକୁ 300। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଜି ଖାଲି ଖାଇବ, ପଇସା ନବନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାଗୁଛୁ। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛୁ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁ ଚୁପ ହେଇବ, ତୁ ରହିବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ, ପଇସା ନବୁନି। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ପାଳିଆ, ମୁଁ ଦିନ ଯାକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ମୋ ଘରେ ନାଉ ତାରି ଘରେ ପଇଛୁ। କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କହ ନା। ଇଏ ନାଗ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଦବା, ହଉ 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 ଦଉଛି। ଯୋଗ ଜନ୍ମା ସେଠି ରମେଶ ସାର ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ କମ ପାଠ ପଢି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ଗାୟକ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶୋକ। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ପାଠ ପଢିଥିଲେ କିଏ? ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଯେତେ ଆଗେଇଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଯେହେତୁ କମ ପାଠ ପଢିକି ସଙ୍ଗୀତରୁ ପାଳିଆରୁ ଗାୟକ ହେଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନା। ପ୍ରଧାନ ତ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ନା। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ ପୁଅ, ଇଏ ନାଗର ବର ନାରୀ ଗୋପୀ ବିହାର ବାରି ମଜା ମଜାଇବା ହୋଇ। କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ନାଗର ପୁଅ, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଗତିକି ଗଜଗତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁ ଗଜକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତାହେଲେ ଏ କୁବଳୟା ହସ୍ତିର ଦାନ୍ତ କାହିଁ ଓପାଡ଼ିଲ? ଇଏ ହାତୀ ଡାକିଲା ରଥେ, କୁମ୍ଭକ ଗଜ ଗଣ୍ଡୁକି ହ୍ରଦରେ ଡାକିଲା ରଖ। ଇଏ ହାତୀ ଆସିଲା କୁବଳୟା ହାତୀ ମାରିବାକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକିଛି ରଖ ବୋଲି ସେ ରଖିଛି।
କିଏ କହିଲା ରଖ ରଖ ସବଦ ହଇଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ରଖ ରଖ ଦେବାରେ ଚିତ୍କାର ମିଥିଲା বিরতি ছিলে তনু মহিমা কল ব্যক্ত ଜଣେ ଡାକିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମିଥିଳାରେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲେ ସେ ଡାକିଲା ରଖ ରଖ ବୋଲି, ଆପଣ ତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନା ଋଷିମୁନି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ଦେଲେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ଦ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଶ୍ରବଣ ଏତେ ଜୋର ଡାକ ଦେଲେ ଶୁଭିଲା ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର, ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର, ସେ ସ୍ୱୟଂବର କେମିତି ହବ? ଟିକେ ପୁରାଣ ଦେଖିଲେ ହବ, ରାମାୟଣ ଦେଖିଲେ ହବ। ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରତିବରଣ କଲେ ହବ ସ୍ୱୟଂବର। ଏଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯେତେ ରାଜା ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କେହି ପଣ୍ଡିତ ଲାଖ ପିନ୍ଧି ପାରିଲେନି। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନ ହେଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଗୁପ୍ତର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନ ଲାଖ ପିନ୍ଧିଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କନ୍ୟା ପ୍ରତିବରଣ କଲେ ଆପଣ କହିବେ ସ୍ୱୟଂବର। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜନ ବୃନ୍ଦ ବସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷିତା ବିଜ୍ଞା ପ୍ରାଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତା ସହଚରୀ ମାନେ ଥିବେ। ଯୋଉ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବ ଫୁଲମାଳ ଧରିକି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ରାଜପୁତ୍ର ପାଖରେ। ଇଏ ରାଜାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି କେତେ, କୀର୍ତ୍ତି କେତେ, ପ୍ରଶସ୍ତି କେତେ, ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କେତେ କେତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କହିବେ। ରୂପକୁ ଦେଖିବେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେ, ଫୁଲମାଳ ଦେବେ। ତା ପଣ୍ଡିତେ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ହେଇଛି ହେଇନାହିଁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର ହେଇଛି ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ସ୍ୱୟଂବର ଯେମିତି ଆମନ୍ତ୍ରିତ ରାଜା ମାନେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସେଇ କଥା ହେଲେ କବି ଖ୍ୟାତି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଠିକ। କବି ମାନେ ଖ୍ୟାତି କଣ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା, ଯୋଉଠି ପ୍ରଣ ରହିଲା ସେଠି ସ୍ୱୟଂବର କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ସ୍ୱୟଂବର ହବ ନାହିଁ। ସେ ଆହାର ଛୋଟା ହଉ, ବାତୁଆ ହଉ, ଫାଇଲେରିଆ ହଉ, ଯିଏ ସେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ସେ ବାହା ହବ। ଏଠି ଆଉ ରୁଚି ତ ରହିଲାନି। ବାସ୍ତବିକ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ରୁଚି ରହିଲା କି? ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂବର କେମିତି ହବ? ସ୍ୱୟଂବର ଦମୟନ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂବର ହବ। ଆଜ୍ଞା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ ଦିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମନେକର ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଇଏ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଜିତି ପାରିବିନି, ପୁଣି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରେ କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଜିତି ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦାଖଲ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। 5 ଥର ହାରିଲେ ବି ସୁବାସ। ସେହିପରି ଇଏ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଉକ ଯେ ଆମେ ଯିବା, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ କରି ଇଏ ଲାଖ ପିନ୍ଧି ପାରିଲେନି, ଅନ୍ୟ ପିନ୍ଧିଲେ। ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତା ନା ସ୍ୱୟଂବର ନୁହଁ, ତାର ନାଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଇଏ ଧନୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା, ସେତିବେଳେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ମତେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଡାକିଲେ, ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା କର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗଜକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ।